بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين محمد ابن عبد الله الصادق الوعد الأمين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Watukufu Islam harimwa zedaki kanchashi zinu ikawa ndorijuka wazima banu garjo sana ritimizi ye darasa ikawa ndorakarayandisa harimwa mfumo wabira inamna yaladhimishiwa mruya jiswanye wakatika o mruya jufanyiliwa masahiri au mruha remwa dzitso au mruha remwa husuda au mruha puliwa jini au mruha puliwa masahiri au mruha fanyiliwa ugangi namna yaladhimishiwa mruya jizungue mru yafanye hata ze masahiri yao ya rohe au ze nyigangizo zirohe au ze husuda ne madzito mai mru ya remwao ya rohe haizo ngarjo sana biidhnillahi azza wa jalla rionese ya remed rionese inamna yaladhimishiwa mru yafanye wakatikao do mru ya hutajiao ya jiswanye aibimana ya jizungue yafanye ya rukia waye ya jirumilie badala ya ukana yende ya tahefundi ya mfanyilie dua au ya tahefundi ya mzungue ngarjoho nesa inamna yaladhimishiwa mru yafanye wakati mru yafanyiliwa zigangi au mru yafanyiliwa masahiri au mru yafanyiliwa etc. dua hindri ya ayanda zivi za usoma mru ya jitowe ze problemu hizo zontipia parce que parfois mru kanato shinde ya déplacer fundi ya jia fanyile mru zanongo hizo ngabo wandu ikaongo sufre o harima ugangi masahiri etc. shande namna hiyo kwa tina zinafasi ya ukana wa hunre fundi ya jia wafanyilie ya wafanyile zeruke etc. Donc wenji harimo anazioni ngorambi ukana fundi est-ce que ce serait possible de nous donner les versets de nous expliquer comment on fait comme ça on fait la remède à la maison. Donc, au lieu de déplacer un fundi pour venir à la maison, donc c'est beaucoup de dépenses, etc. Donc, ça sera mieux fundi de nous expliquer comment on fait la remède, comment on se soigne, quels sont les versets à lire, etc. pour faciliter les choses. Donc, j'ai pris l'initiative et la décision aujourd'hui d'essayer de partager ce moment avec vous, mes chers frères et sœurs. Comment se soigner, comment enlever le djinn, comment enlever le mauvais œil, etc. Sur ces genres de choses, on va essayer, bidnillah azza wa jalla, de tout expliquer et de donner les significations à faire. Je voulais commencer pour dire que c'est tellement très simple, la remède, c'est-à-dire les ruqya qu'on fait pour enlever le djinn, le sihr, etc. C'est tellement très simple. Je pense que tout le monde au moment où tout le monde sera prêt, Inch'Allah, on va essayer de montrer avec expérience comment on fait de le début jusqu'à la fin. Parce que on voit qu'il y a beaucoup de sœurs qui souffrent tellement et aussi nos frères aussi qui souffrent tellement à cause de masahiri, à cause de djinn, à cause de hasad et de mauvais œil, etc. Donc c'est le moment où on va donner les explications, on va donner les doigts, les versets à lire et comment on commence à faire enlever le djinn, etc. On va essayer, bidnillah azza wa jalla, de rentrer dans le détail pour qu'on puisse tout expliquer la situation et comment on fait. Premièrement, on va commencer sur les versets à enlever le djinn. Par exemple, le masahiri. Parce que les versets qu'on lit pour enlever le masahiri, ce n'est pas le même verset qu'on lit quand on a de mauvais œil. Par exemple, ze aya za usoma ni kama mruha remwa husuda izotinde ze aya za usoma kama talani mruha afanyiliwa masahiri. Ze aya za usoma kama mruha afanyiliwa ugangi izotinde ze aya za usoma kama mruha remwa dzitso. Donc ze aya ngizo zo usomwa par rapport ne izweka ondizo mruya fanyiliwa. Donc ngeladhimishiwa onruwa shinde wa différence quels sont les sourates et les versets à lire au moment qu'on a besoin d'enlever le djinn et le sihr. Et quels sont les versets qu'on doit lire au moment où on a besoin d'enlever le mauvais œil et aussi les autres trucs qu'on va le citer. Premièrement, on remercie Allah Azza wa Jalla, le miséricordieux,
On le remercie infiniment, Allah Azza wa Jal, et aussi on va essayer de rentrer dans le détail. Donc, avant tout, je vais essayer de donner, de donner quelques exemples. Tkanzani jenamna kalima mzima ranzi kabla rane jandise darasa juzi vano tikaufanyisa darasa ya darasa yahusu wa udhu ni namna ya utawaza ni zifadhila zilo harmo udhu. Donc sijati couper ye video njatimizie darasa pourquoi parce que makati mrujo ujitolea mrato wakati mrato wa mrie ileze donc au lieu ya ukana wala wanazioni ka ondo wadunga we darasa wabaki wadunge ye darasa mais bon wa préférer wakensi wado shindana na wangana amandro wanganao au lieu kana wa rendeje wadunge darasa donc just couper ye video donc ngabo wanazioni wenji kasija wajibi wanesa ukana fundi au moins walaika ondo watsuko hanza wadunge darasa kwa jojoka ajali na sisi rakanzari dunge haizo ngamtsaho samaha harimwaze nongwe kaondo zabira harimwe darasa yabira njaka ufanya kusudi ukanangani kupe ye video shati kahanza niziye ze mabangano ya wakanru wakaushindana harimwaze commentaire etc na banunga si harimwa darasa shaka sama mabangano haizo haina mrikao itoka haelewanai homzi wa he darasa yabira ngarijo profite riveze samaha za hatu ritae samaha wananyasi kaondo wako uridunga haku wakaudunge mawaidha ya hatu watijoka warelewanai au warifikiria nai basisi alhamdulillah siu sana ya ukana rido sana reji komporte na usubiria hosoni mo wanazioni no wananya yode namna ladhimishiwa wanruwa enshi haizungarta hosamaha haina ichuka zabiranai na samihilwa bakarda juhanza ya ukana rike harma khiriyo wa inama rijuhanza rienshi harma wema na mwishiliano na mparano na mwelewano etc. haizungarta hosamaha harimwa wana mabotwe kao ichuka wabiri harimwa idarasa yabira bayiyo hau benza shade zinongo inamne kao ndo zakai haizungarta hauzi samaza hatu jula huwa zahatu ngari tauzi sama usoni mwaza zahatu ni wana shohatu ni mashababi na wazi wa hatu ikawuri dunga hakuyo haizo ngari tauzi sama zahatu risamihilo hamguna mtume kazina urejei tena kado ya bili ngari mbu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zinongoyo zikaye harima wema bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala hizo ndizo rakahanzari rieshelezize kabli ya raha rejanjia harima ye darasa ya hatu ikao ndorijuka uka niyo oskwaleo uno bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala watukufu Islam leo yino raba ukana ngarelezao ze aya nezedwa za usoma wakati kao dumru ya santeo ya ukana harende hafanyiliwa masahiri aibimana basa yinu ngamfikira ukana tifanyiliwa masahiri au katifanyiliwa ugangi etc. namna yaladhimishiwa nifanye ili nijitowe masahiri yao au nitowe ze problemu hizo ikao ndo hizo tukufu ngarjo sana bimashiatillahi ta'ala rinjien ziani harima ze explication za hatu bimashiatillahi ta'ala hadani wakati kao domru yarendao yatsahao yafanyie ruqya handani ngebidio mria kena sio ya maji au imma ikamrukatina sio ya maji ngebidio ya kena butei kao ngizo na maji handani dumrutsaha butei zilo na maji butei 4 au 5 au sio ya maji ngebidio mria kena maji wakati kao dumru ya joka hanza yafanye ye ruqya yajitowe ze problemu za masahiri ikao ngenizo mathalan haizo ndani ngebidio mru yake na sio ya maji ngebidio ukena sio ya maji iyo ngio muhimu ukenio wakati kao ndojoka urenda ndojoka hanza utowe ye masahiri kao ndo ulonao ndani ngebidio mru yake na sio ya maji iyo de ndongo ya mwando yabidi mru ya Kenya
طيب aizo watukufu ngarinjia harimwa ze explication inamna ya utoa ya masahiri ni namna ya ufanya ya rukia hoda honi ya rukia yenu rukia shinu hindi ngebiduri eleze efasiri ya rukia mananga bwandu wenji ngwaishiao le mot rukia shakwa tushinda waelewa ye rukia shinu hindi ikaramba ukana ikaba sayinu ngotabihu masahiri ngotabihu na majini ngotaabishiwa kutusiwa etc. Nyushi ukana fundi anambia ndi nafanye rukia shantu jua rukia shinu hindi ye rukia shinu hindi sambilo nafanye rukia ndo hunwa na uyela ye rukia shinu hindi mananga bwandu kao kwa tujua ye rukia shinu hindi rukia yanu maji ikawe majiano yo usomwa zinru aibimana yanu maji ikawe majiano wo usomewa aya za Qur'ani special makhsus harmwe maji yao na dua mahsus harmwe maji yao mruha doyela na hunwa wakatika odo mndu ya jisanteo ya ukana hafanyiliwa masahiri au wakatika odo mndu ya santeo ya ukana hafanyiliwa yani hapuliwa jini au ngutaabishiwa nezendongoyo za kigangi haizo rukia ya numaji ikawe maji yao yo usomewa aya makhsus harmwe maji yao ikamru hasa somo ze aya hizo harmwe maji mru dohunwa na uyela shange biduri eleze wakati njo usoma ze aya harmwe maji enga mjoka uyela namnaje mahala ndahu njoka uyele maji ngam njoka ilaho mshanani maji ya joka usomewa Qur'an ngam njo jwani balendo mshanani de naele enga mjo ekasati yele maji ngam njo yatandahu enga mjo fanya izo detail zeladhimishiwa mru yazidunge kabla ya rahare janja armaze detail ngabo zilandrongo za ufanya hodahoni ili yerukia irende ijue roli ngabo wandu ikao ngwafanyao ze rukia sha le yani imagine katsuroha imasahiri katsuroha toujours ngo harma souffrance toujours ngo harma tabu pourquoi parce que wadiwa za details inji ikao ze details ikao bidiwa zibirilie wazikorije kabla rawe jafanye rukia wanumkinishia ufanye rukia uyele ujirengeze ike rukia wafanya ile keke jouer role c'est-à-dire yani kakubono toujours ke harma tabu na mashaka etc. pourquoi parce que ngabondongo zinji ikao zenongo hizo ibidi uzijue uzifanye kabla rahawe jafanya rukia haizo ngarjoheleza zenongo za ufanya wakatika odumru ya renda yafanyiliwa yapuliwa masahiri au yafanyiliwa nyigangi au yafanyiliwa nrongo yanzo yatoe masahiri yala hodahoni ngebidi ya jue zenongo za ufanya hodahoni ranzi kabla rahawe jarumia ya rukia au kanga bo zenongo za ufanya hodahoni ranzi ne ze etapu za ubira hodahoni ranzi kabla rahamdu jafanya rukia ikaze nongo hizo kujazibirili ya wazijua wazifanya yawe rukia ngojofanya shaki na ujuero wali ibimana kabanuka athar harima lidala ujofanya hodahoni harima ledzunguo ujorumia hodahoni yandongo ya mwando wanazioni ngwarambi ya ukana ngebidio mria towe mazetwani yaliyo dahoni mazetwani yabidia tolo dahoni daya hadani ngebidio mria hifadhile dahola na muziki au kana muziki yani majimbo na miziki izo ekanga zibuliwa hodahoni ya malaika yoka yaja aibimana malaika yoka njia harmada hoika ngabo miziki na bali yani zenongo hizo zenongo za kishetwani haizo ngebidio mria deparase ye mazetwani yao hodahoni ranzi kabla ya raha mria jafanya ledzunguo aibimana mria jafanya ye rukia ya urumia haizo ngebidio handani kabla raha wejafanya ye rukia ikaungarjuka hujarionese namna ufanye rukia hiyo kabla rahawe jafanya giladhimishwao hamando utowe emajini ne mazetwani wanadamu walio dahoni namna jenge bidio uhifadhi le dahola haho na hindi na muziki le dahola usidobuliwa muziki usidobuliwa muziki au kama muziki yo balia mazetwani balia ye majini balia haina ndongo mbi zote baliwa ne muziki haizonge bidio hifadhi le dahola haho na muziki yo ya mwadu kadwa bili ngebidio ikahoda honi ngabo wandrikao wokwa waswali ngebidio wausuye wake wandu udo swali haukana iswala ikaiseranso dahoni izo mungu ni mwezi ngwekao zutongeza ye majini ne mazetwani wadunjia haku ikale daho kabati mru swali kabati etc. haizo ikangabo mru dahoni kao yo unwa mvinyo yo uvura msi yovura yani duanru wahele wahemvinyo nomsi ikangabo mrodaho nikao yovura bange yovura msi ngebidio umusuye yazie zenongo hizo huka wanazoni ngwarambi okana hasibabu ya hema dhambi menji kaunga fanyisha hodahoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeujua urenda uzia ye khairi ni rahma ni zibaraka ikaka sijodahoni hasibabu ya ho andukao ngo hodahoni ngwafanyao madhambi na makosa
aizo ya mwando do mruzi ya ze miziki hodahoni yani mrua evite ndongoza miziki ndongoza seri ndongoza dezinongoza kimazetwani zila mruya zizi hodahoni haina mwanamume kao hati ya mbere ya dhahabu ikanga mwanamume hati ya mbere ya dhahabu hodahoni ngebidu towe na haina ndongo ikao ngazjoka sababu ya malaika ya tije mru ya toeze ndongo hizo yararu ngebidio mru ya evite mafoto hodahoni haukana dahoi kao ngabo mafoto ya Mungu ni mweze ndongo ikao zoka sababu ya malaika ikaka njia hodahoni haizo ngebidio mru ya towe mafoto ya kazi wa harima ubandani hosalo ya mafoto ya kazi wa hosalo etc mru ya aleve mafoto yala haukana dahoi kao bakazi wa mafoto ya fishewa ya malaika yoka njia hasibabu ya mafoto ya kazi wa partout harima leda haizo kabla ya rahawe jafanya ya ruqya wejafanya lezunguo ngiladhimishi wao handani urende mwaleve mafoto yaliyo dahoni ikaho dahoni ngabumbwa itolwa haina ndongo ikao ngazjuka sababu ya malaika yatsinjeho dahoni wanruwa leve zinongo hizo iyo nde ya mwandu kado ya bili ekahu sahwa leve hu tretele daholaho likedaho la ubuli wa Qur'an likedaho la uswali likedaho la dini uevite zinongo za kimafitizo ntipia zitifanyishie hodahoni ili liladala ujoka ufanya au ladzungu ujoka ufanya likena athar likena roli harima zilikawo ndo hutajia iyo nde nasoha ya mwanu ngabo inasoha ya bili ngebidio ya mwanadamu ikao nde afanyilwe masahiri yake mru wa ujimilia harima ye dini zabari vanule wayinu ngochoma bofu vanutifanyilwa masahiri bofu tiripulwa majini na bala wewe kutu swali wewe kaundu wafanyile masahiri kutu swali kutubishia kutujisitiri shangwendo wazi kutunamba rongo ya dini wifanyao yabo husahubu wa mwangu ya ukane mazetwani wanjie hosoni mao haukana majini ne mazetwani yao yo profite hosoni mwa mwanadamu ikao yani ngehari mwaza amali za shetani haizo handani ngebidio ujievite wewe kaundu wafanyile masahiri na wewe kaungo tahujifadhi ne masahiri ujihifadhi utudwenda wazi monziani uzingare swala udo swalindro ujisitiri ukemru wa ujihifadhi wewe binafsi nafsa mwa ujihifadhi kabla rahawe demande ukana Mwenyezi Mungu ya uhifadhi shange bidio ujire hule ne maasi ujire hule na haina ndongweka Mwenyezi Mungu aziharamisha yode ya mwadu ikado yararu ngebidio mri ya rekupere ya aqida de iman ngebidio ujo ya ukana ni jini ni shetani kabati mrujo shinda ya hurende ndrongo itoti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haizo kabla ya raha wejafanya idua ngebidi ukena yaqin ukena na iman ujue ya ukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uonde mshinzi wa uhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uonde mshinzi ya ukana ya uhifadhi ne majini ya uhifadhi ya hutowe zembadika ndo ulonizo ya hutowe naneze problemu ikao ndo ulonizo ya hizo handani ngebidio mria rectifie anutuwaye imani ya haya ni akida ya haya ili ya jue ya ukana ye mwenzamvu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu wede mwenye ufanyizo kauli yanzao shati mwanadamu haizo iyo dezinasaha za muhimu za ladhimishiwa mwanadamu yarende yazijue kabla ya raha ijarenda ijanjia harima ye rukia ikao ndo rujuka huja rionese namna yaladhimishiwa mwanadamu yaifanye neze aya yaladhimishiwa ya some ili zije zike sibabu ya hunre ushinzi au ya hunre unono duniani mausiku ya kiyama tena ya jende yakae harima khairi na baraka biidhnillahi azza wa jalla hizo leze baadhi za nasaih muhimu rakaanza rizibirilie kabla ya raha rejanjia harima ye darasa ya hatu watukufu wa Islam hizo rimwambia ni ukana ye rukia yoyo usomewa harima maji hizo aya ikao zi aya hizo zo usomwa harima maji wakati ula mru harenge ye majiala mru hado yela nana urenda na uyela nana hunwa hizo dinamna ikao wanazioni ngwarambi yao upande wa husu ye rukia watukufu hizo ngarjo sana biidhnillahi azza wa jalla rionese namna ya ze aya neze dua za usoma wakati kao do mru yanzao ya jihifadhi ne zendongoyo hamandizo bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala haizu watukufu ya bongarli ngarinjia nziani hahonesa enamne kao ndo wanazioni wa rusu yao enamna ladhimishiwa
ri jimilie wakatika on durjuka ujihunda harimwa taabu hamanda hizo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب narinjienziani wakatika odo mndu yafanya wa ya ruqya handani rimwambiani ukana ngebidio mndu yakena siyo ya maji ngebidio renge siyo ya maji uihensi karibu nawe aibimana ngebidio ukena maji swa iye maji ujoka uyarumia iske yake harma butei au imma yakai harma hindi yakai harma siyo ya maji baada ujo urengaye maji uyahudhuria umahalika ondo ulio handani ngebidio utawaze ukena udhu yo sunna yo njema humdu tawaza mndu yakena udhu baada yabo usahurenge ye maji uya prepare nga ukaribu nawe nga basange bidio randise ze sura za usoma ne ze aya za usoma ne ze nimero za usoma deja ngani tayari ya ukananga mjo unote pasunga bwanongo fundi dora mbia ze nimero mrungu ambo nimero mru hatuwa ze nimero etc. shayo tuhundi ya ukana vala wole kaundu ya ishi yao kajashinda ya note haizo deja ngani namba hindu ya unote nga mjora nzishi yao deja nge bidio mra kena stilo ukena na fei udonote ze sura ne ze verse za usoma mruya do vuzili harmwe maji namna ya ufanya ya rukia haizo kabli ya hare janjia ngebidio mrambi ya ukana ngani pre mruya renge stilo mruya renge namba fei mruya do note ze nimero ya he sura yardia do note ze verse ili ya je ajue namna ya ladhimishiwa ya ufanya haizo wakatika odo mjoka pre ukana ngani pre ukana mnote ze aya ze nimero za heze sura na ze verse ngamjorambia wakati ula risane rimnikeni namna yaladhimishiwa mndu yafanya hizo haina wakatika odo mjoka pre ngamjorambia wakati ula rimnikeni ze sura ze nimero za heze sura na ze nimero za heze verse za usoma insha Allahu azza wa jalla hizo ikanga nyipre ngamjorambia kadija nganyipre ya unote ngamjorambia wakati ula randise haunika ze verse na ze dua namna ya ufanya harima ya ruki hizo namrambie kadija nganyipre wakati ula randise utoa ze izaladim ngamjorambia ikadeja nganyipre ngamjorambia mratu shamba kana bofu balanjeshi ya bofu rejeza giladhimishiwa mru yake pre ngemnastila nefe gebidio mru yake pre wakati ula ikadeja mrunge pre wakati ula rijeritowe ze aya ne ze verse même les séries on n'a pas le droit donc kanga nyipre ngamjo urambia deja ngani pre ya ukana ngani na mbahindu akuwa note ngamjo urambia ikanga nyina akuwa note ngamjo urambia ikanga nyina mbahindu estilo nefe ya unote ili mruya note normal mruati jaha note na hizo deke ngani pre ya urenga ze verset. Ok, d'accord. Donc, il y a majorité des gens ngwao pre. Handani deja mrasa ngena le kopala maji usanga wena yesiyo njema kabasa inu uhulu maji ya envia c'est-à-dire uhulu falasika za envia falasika maji ya envia donc ngojorenga siyo au renge nyungu utie uvide maji ya lekanga armaze falasika utie harima yesiyo wakati ule kausa husomea ye maji uje uyarejeza armaze butei donc yonde ya mando donc handani rimambia ukana ngotawazo ukensi bomswala juyu urenge ye esiyo ikaundo ilone maji au zebute ikaundo zilone maji uziremplise harima siyo ya maji wakati ula undosoma novuzia ngamsano ni renge ngamrengo siyo ya maji ngamrengo maji ilinje nonese namna ya ufanya mananga bwanduka ubesho waono shawoka yani uhanza waone namna mriyafanyao ili wajojua wafanyendo hizo ngamrengo mnasiyo ni jenionese
ili wandu wadoona enamna ekamru asomo enamna mri afanyao mananga wandu wenji ka ubofu yeba ni kati somo ngam joka kufanyaji yani hata akatujua enamna bidi afanya hizo ngam njore ngam nakopa wa maji nionese nje nifanye experience nionese enamna mri afanyao baada mri asaya ya soma donc ngam njohu linda dakika 2 ya urenga nje nionese namna ya bidi mri afanya. D'accord. Vous voyez, il y a nos matchs. Vous voyez, il y a nous des matchs. Il y a nous des matchs. Et majid sayanu. Ye maji yanu ngamjoka ufanya namna je wakati kao yanu nde maji. Ngam yao naonro ye maji. E kanga mwana onro ngamjo urambia yao nde maji. Yao nde maji. Yao nde maji. Ngam yao nao. Ekanga mwanao na mrambie. Ekanga mwanao ye maji na mrambie. Na mdobe sababu wakati nguo mshashi. Donc, yao nde maji. Maji yao nde maji kao ngardoka ufanya irukia. Maji yanu ngardoka uyasomea aya makhsus. Ngardoka usoma nadua makhsus. Ridovu zilia harume maji yanu. Donc, maji yanu. Eka deja risari somo ze aya zaladhimu. Risomo nezedua zaladhimu. Ngardovu zilia harume maji yanu. Maji yanu yande maji kao ngardo urenda. Yande maji rijoka urenga rido yela na hunwa baada rijo usoma ze aya zaladhimishiwa. Haizo handani baada ujo urenda baada ujo tawaza ngorengo yesiyo utie ye maji ya ketu prenawe. Abasa yinu baada rilwena yesiyo ya maji ngebidio rijue enamna ladhimishiwa mru ya some ya dovuzili banu. Haina wakati ze aya neze verse rijoka uzivumba banu ze aya hizo au ze verse hizo haina wakati ujo usoma ngovuzilio wakati kao ndo ujo usoma haina wakati ujo usoma ngovuzilio harume maji eka deja husahurende huvuzilia harume maji hata hutimizi maji yanu ikao ndo wasome ya aya za Qur'ani rutoka humambiani yanda ujo urenga uje udoyela na hunwa hata wakati kao yani harimaze nsiwika ndo rujo mwambiani nsihunga mruela nsihunga ye mdurumiaje ngarjo mwelezani humusizoni medarasa zensihu za urumia ya ruqya na ni namna ya huirumia no mahala ni hauyela ni namna ya hunwa nezelera zonsi pia ngarjo mwelezani donc ndani yande maji baada nlwene maji yanu ngebidio ni jue ebada na sana renge maji ya loho swani mwangu enga mjo kuandisa namnaje handani ya ruqya ngebidio handani usome suratul Fatiha kamilan ngebidio usome suratul Fatiha سورة الفاتحة والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة وند سورة وماندو مرويا مسوماو هرماي ماج يمرو مسوما كادونغا ngomsomo 7 fois kadon fukare au msome un seul fois kadon zima yani ngawene khiyar imma ngomsomo kadon fukare uvuzulie au imma ngomsomo kadon zima ngojojua umsome mara nzima jeli kaongo jojua umsome 7 fois et comme Samuel wa etape ya mando rimwambiani baada ujure a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim le première sourate à lire c'est quoi? C'est sourate al-Fatiha, la première sourate dans le mushaf alhamdulillahi rabbil alamin et sura huo mrum soma kadonzima au kadon fukare de kiasi ngojotsungua harmazo mbili iyo kaondo ilo masala usoni mwa imma ngomsomo kadon fukare au imma ngomsomo kadonzima uvuzilie harmwe maji baada ujwandisa he a'udhu
uje harima ya bismillah ngo somo surati al-Fatiha soit kadon fukare au soit kadon nzima urende uvuzilie harima ya maji. Est-ce que c'est noté? Et ka deja msamwelewa enukto hiyo na mdobeza mwiranzishia e kama elewa na mbezi babu ngasina daka 20 ngartsahau releze zengozo nsipia. Donc e kama samwelewa harima etapu hiyo ngamjo uranzishia wakati ula rendera harima ya etapu ya bili. E ka deja mwelewa ya etapu hiyo ngamjo uranzishia wakati ula rende harima ya etapu ya bili. Na mdofanya uharakif ya ureponde parce que yani mkinishia mimi nga mwendo rapide ikeka mwahi manzia. Donc ikamsa mwelewa msidoli ndani redaje kamsa mwelewa na mnambie ka c'est bon fundi enda harima ya etapu ya bili. Wakati ula rijo wahi ritimizi ze aya zontipia wakati ula rijo jua henda. Donc ikanga mwelewa na mdobeza na mnanzikana senote eka deja sationesa aya mando na mwanzihe senote fundi wakati ula mjwelewa kana deja mnote wakati ula njenende harima ya bili. Donc eka deja msamnote na mdoanzia kafundi senote komsanga mjwelewa nende harima ya bili ritijolatsa wakati yesola itujeja iriparisa. Donc eka risar somo surati al-Fatiha waide sura ya mando surati al-Fatiha ngani msomo eka sati somo surati al-Fatiha ngani vuzilio armwe maji yo ya mando ye baada na soma surati al-Fatiha ngamjoka usoma sura hindi ngojo soma surati al-Baqara. Surat al-Baqarah du verset 1 au verset 5. Et kassati somo surat al-Fatiha, ngam somo surat al-Baqarah. Au début, il y a surat al-Baqarah, le surah numéro 1 dans le Coran, et puis de premier verset au verset numéro 5. Surat al-Baqarah, verset numéro 1 jusqu'à numéro 5. Surat al-Baqarah, verset numéro 1 jusqu'à verset numéro 5. Surat al-Baqarah, verset numéro 1 jusqu'à verset numéro 5. Surat al-Baqarah, verset numéro 1 jusqu'à verset numéro 5. Surat al-Baqarah, verset numéro 1 jusqu'à verset numéro 5. Du coup, au moment où tu termines, tu commences le verset numéro 1 jusqu'à le verset numéro 5. Ensuite, ngo vuzilio armwe maji. À chaque fois où tu utimizi ye verset, ze ayaravumbu wakati ujozi soma, directement ngo vuzilio harima ye maji. C'est-à-dire, à chaque fois où tu soma, ngo jorenda ngo vuzilio armwe maji. Donc c'est noté, baada raonesa ya ukana surat al-Fatiha soit ngo somo un seul fois, soit ngo somo 7 fois, et puis au deuxième surat, c'est le surat al-Baqarah du premier verset au verset numéro 5. Troisième verset. Baada ujotimizi ngarendao harima e verset numéro 3. Verset numéro 3, baada ujotimizila ngo wendo harma surat al-Baqarah, c'est le même surat, ba'da ujotimizi harma surat al-Baqarah du verset numéro 1 au verset numéro 5, ngo buo, c'est le même surat, le surat lui-même, surat al-Baqarah lui-même, le verset 255 et le verset 257. Verset, le même surat, surat al-Baqarah, les surats duo waye, ngo buo ye verset 255 et le verset 257. Le verset 255 jusqu'à le verset 257. Verset Surat al-Baqarah, le même surat, au verset 255 au verset 257. Ngosomo, le verset 255. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Hujja au verset 257. Est-ce que c'est bon? Le même surat, surat al-Baqarah, au verset 255 jusqu'au verset 257. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, Namrambi.
Si c'est bon, si c'est noté, namrambie wakati ula rijojo arende harima e yadunga yabo. C'est bon fundi. Ok. Sur le même surat lui-même, harme sura wo waye waye, harme sura wo waye waye, et surat wo waye waye, surat al-Baqarah, le même surat, baada ujo somayo, ngobuo ye sura wo waye waye waye, harima ye verset 286 au verset 284. Le même surat, les surats d'aye waye waye, ye sura wo surat al-Baqarah, d'aye waye waye, Ngondo wasome ye verset 286 jusqu'au verset, le verset 284 jusqu'au verset 286. Le même surat et surat d'aye waye waye au verset 284 jusqu'au verset 286. Et quand nous sommes toujours au souffle arima yemaj. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est déjà noté? Surat al-Baqarah, Ba'da ujo soma et verset 255 au verset 257. Et adunga yabo, ngojo usome harme sura wo waye waye, le verset 284 jusqu'au verset 286. Et puis, ou soufflez ou vous y liez harme maj. Est-ce que le verset 284 jusqu'au verset 286 c'est déjà noté? Si vous avez bien noté, le verset 284 jusqu'au verset 286, Gamjo Urambi. D'accord. Baada ujutimizi ngarendao harima la deuxième surat, surat al-Imran. Baada yabo ngojenda harima surat al-Imran. Surat al-Imran, baada ujutimizi et verset 284 jusqu'au verset 286, harima surat al-Baqarah, ngowendo wabuwe sura wangine, sura mrajine, surat al-Imran, ngobuo surat al-Imran, au verset numéro 1 jusqu'au verset numéro 5. Surat al-Imran, la deuxième surat après surat al-Baqarah, au verset numéro 1 jusqu'au verset numéro 5. Si c'est bon, au wakati oula sur le même surat aussi, le même surat al-Imran, au verset numéro 26 jusqu'au verset numéro 28. Sur le même surat al-Imran, verset 26 jusqu'au verset 28. Est-ce que c'est bon? Surat al-Imran, verset numéro 26 jusqu'au verset numéro 28. Est-ce que c'est bon? Verset numéro 26 jusqu'au numéro 28. Est-ce que c'est bon? D'accord. Ba'da yabo ujewbuwe surati al-A'raf. Surati al-A'raf. Ba'da yabo ujewbuwe surati al-A'raf. Surati al-A'raf. Ba'da yabo ujewbuwe surati al-A'raf. Surat al-A'raf, numéro 54 jusqu'au numéro 56. Surat al-A'raf, verset numéro 54 jusqu'au numéro 56. Surat al-A'raf, Surat al-A'raf, verset 54 jusqu'à verset 56. Surat al-A'raf, verset 54 jusqu'au verset 56.
wakati ula baada ujosoma yabo ngebidio ubue surat Yunus. Surat Yunus ngebidio ubue surat Yunus. Surat Yunus, le verset 57 jusqu'au verset 58. Surat Yunus, verset 57 au verset 58. Surat Yunus, verset 57 jusqu'au verset 58. Surat Yunus, verset 57 jusqu'au verset 58. Surat Yunus, verset 57 jusqu'au verset 58. Après, بعد وجوبوا سورة الإسراء. سورة الإسراء verset 82. سورة الإسراء. سورة الإسراء. سورة الإسراء verset 82. Izopia haina wakati ujosoma ngo sufle harmwe maji. Surati al-Isra verset 82. Surati al-Isra verset 82. بعد يابو وجوبوا سورة المؤمنون. سورة المؤمنون verset 115 jusqu'au verset 118. Surat al-Mu'minun au verset 115 jusqu'au verset 118. Surat al-Mu'minun, verset 115 jusqu'au verset 118. بعد يابو وجوبوا سورة الشعراء. سورة الشعراء verset 80. سورة الشعراء verset 80. سورة الشعراء verset 80. سورة الشعراء verset 80. بعد يابو وجوبوا سورة الصفات. سورة الصفات verset numéro 1 jusqu'au verset numéro 7. سورة الصفات بعد ياسين. سورة الصفات وندي سورة يدونغا ياسين إكامرا ساتيميز ياسين ندي سورة كودونغا ياب. سورة الصفات verset numéro 1 jusqu'au verset numéro 7. Surat al-Saffat, verset numéro 1, de Surah Yadunga Ba'da Yasin, verset numéro 1 jusqu'à verset numéro 7. ثم بعد ذلك بعد يابو مريابو سورة فصلت. سورة فصلت verset 44. سورة فصلت verset 44. سورة فصلت verset 44. سورة فصلت فصلت verset 44. سورة فصلت verset 44. ثم بعد ذلك سورة الرحمن. سورة الرحمن verset 31 jusqu'au verset 36. سورة الرحمن verset 31 jusqu'au verset 36. سورة الرحمن verset 31 jusqu'au verset 36. سورة الحشر verset 21 jusqu'au verset 24. Surat al-Hashr, verset 21 jusqu'au verset 24. Surat al-Hashr, verset 21 jusqu'au verset 24. Surat al-Hashr, verset 21 jusqu'au verset 24. Ensuite, Surat al-Qalam, Surat al-Qalam, verset 51 jusqu'au verset 52. Surat al-Qalam, Surat al-Qalam, verset 51 jusqu'au verset 52. Surat al-Qalam, Surat al-Qalam, verset 51 jusqu'au verset 52.
Après Surat Ibrahim, verset 26. Surat Ibrahim, verset 26. Surat Ibrahim, verset 26. Surat Ibrahim, verset 26. En plus, Surat Taha, verset 155. Surat Taha, verset 155. Surat Taha, verset 155. بعد يابو مريا صومي قل يا أيها الكافرون 3 fois. قل يا أيها الكافرون 3 fois. قل يا أيها الكافرون 3 fois. بعد وجو تميزي وصومي سورة الإخلاص قل هو الله أحد 3 fois. قل هو الله أحد بعد وجو صومي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون 3 fois. قل هو الله أحد 3 fois. قل أعوذ برب الفلك 3 fois. قل أعوذ برب الناس 3 fois. Wakati ula mru yavuzilie harma imaji. Wakati ula mru yavuzilie harima yemaji. Wakati ula mru yavuzilie harima yemaji. Donc ni comme ça mnote ngamjorambia. Wakati ula mru yarende yavuzilie harma imaji. Donc ekausa uvuzilie harma imaji, wakati ula imaji yao ngabo zedua. Zedua, ngabo zedua za usoma, zedua hizo ngamjoza nzia harme commentaire. Ngabo dua, sita, zedua hizo mru soma wakati mru yatimizi pia. Zedua hizo mru somea tena harma imaji, wakati ula mru hajorenga imaji. Baada mru hajo somea harma imaji, mru harenge imaji, mru hadohunwa. Ngojwa nyisa mabakia maili e partie nzima udohunwa ye partie nzima udorenda udoyela. Donc yode namna ya ufanya ya rukya yemaji baada ujo usoma ze aya za Qur'ani harma yemaji ngojorenge maji udoyela urenge yemaji udorenda udohunwa haizo enga mjoka uyela ndaho. Qul ya ayyuhal kafirun 3 fois. Qul ya ayyuhal kafirun. Oui, tu peux donner aux enfants. Tu peux donner aux enfants pour boire. Oui. Imagiano, ngojo partage 3 fois. Ngojo partage il y a 2 parties. Ye nusu ngojo tiarma bouteille udoyela. Ye nusu ngojo hansi udohunwa. Dawe no wana etc. Donc, ustadi yenda hun njoka uyele maji. Emajam njoka uyela ndahu. Amjoka uyela mshanani au au salle de bain. Emaji mgojojua uyele au salle de bain. Shange bidiyo emaji yatitilwa mahali kao yani ngabo najisi iho muoni. Mathalani yatiwaswili ho mahali kao de najisi virao. Ya maji yasome wa Qur'an. Donc ngojo ya yela harme salle de bain. Baada ujoti mizi uyela wakati ula ya kausa uyele. Wakati ula ya jobaki ngojojo ya tevonze au ya temale kaunga maflori etc. Shakuna ujua urenge emajianu baada ujua ya hela uyarenge uyatie harima ho mahali kao duwanru wendao mshana wa uso au mshana wa dingo haukana yanu maji kao yasomewa Qur'an. La question, est-ce que yo ngamjojua ni yele maji kangamia règle, c'est-à-dire basa yinu ngamina zankuliza hangu ingamjojua ni yele majianu ou bien non? Ngamjo ngo yenjema dum ruhansi yake mtoharifu yemru ya jiandise ya ruqya
wa inma nusu anazona sokana besho mdunge na regle ngujojua ya ele kabati hatamba problemu ituka uyansi shaye njema dumru hansi wakatika o dumru ya lomtohirifu mru ya jojua ya yele kabati mbatabu ituka uyansi haizo yode namna ya ufanya ya ruqya donc ranzile o mratu namba kana ngamtsa hofundi ya jani fanyile ruqya deja harima yena mrika ondo ya note ze aya za usoma ya note namna kaondo ya ufanya nguyelewa dans une bassine car il y a du courant. On ne veut pas se laver dans le sale car ça part de la canalisation. Oui, il faut se laver mais pas dans l'endroit où le najis se trouve. Merci Madame Loulou, c'est dans ton commentaire, tu as bien précisé une chose tellement très importante. Dans une bassine car il y a du courant, on ne peut pas se laver dans le sale. Car ça part dans la canalisation. Ça, c'est vrai. Merci, Madame Loulou, avec cet commentaire, parce que tu as donné un avis tellement très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi-même, à la maison, tu peux faire le ruqya toi-même. Tu auras le seau de l'eau et tu récites le ayah et tu appliques les consignes qu'on a données au début avant de faire le ruqya et ensuite tu le fais. Donc il reste quelques doigts à augmenter au moment où on a terminé à réciter le verset. Il y a certains doigts. Ces certains doigts, ils sont au nombre de 6. Je veux les écrire après avoir terminé le dars. Je veux écrire le doigt dans le commentaire. Comme ça, vous faire de copier-coller. Comme ça, au moment où vous terminez à réciter les sourates dans l'eau, vous complétez avec ces doigts magnifiques qui sont donnés par notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam bien-aimé. Donc, si tout le monde a bien compris, voilà comment on fait le ruqya. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de déplacer un fundi pour venir à la maison pour te faire de ruqya, mais tu es capable de le faire toi-même à la maison. Donc, maintenant, tu connais les sourates, tu connais les versets. Maintenant, c'est facile de faire la remède toi-même. Donc, alhamdulillah, j'espère que ce dars sera utile à tout le monde, que tout le monde peut bénéficier de ce rappel spirituel qui est tellement très important. Tout va dans le même canalisation. Il faut pas que l'eau rentre dans la canalisation. Il faut pas que l'eau rentre dans la canalisation parce que ce sont deux Coran. Donc, il faut essayer de utiliser l'eau ou de se baigner dans un endroit où l'eau n'arrive jamais à la canalisation. Barakallahu fikum. Du coup, yode namna iladimishiwa wanru wafanye ye ruqya ya ujizungua ne majini ya ujizungua ne zenongoyo ikao za urumia odahoni etc. Donc ngabo ndrongo muhimu na kautsahani ni shelezize pour la fin de ce dars. Ngabo wanru wadongo ni para wenambia kanafundi yebala ngamanzo fatiha haja yebala fatiha jamruli bisaralinga wo ulibi ikamngutsa fatiha jamruli baralinga done saukana fatiha ya haja yoke dolibiwa ze fatiha za haja rizito banu sikardo libisamru haizo uandri mratu jofikira ukana baleka mngu demande fatiha ya haja mrungu libwa ye fatiha ya haja ila sikardo liba o wanazioni kawo wondo wanazioni wa hatu kawo dungaze darasa udungema wainda ikawa rambia ukanari watole fatiha ya haja sitsoto wa fatiha ya haja Mwenyezi Mungu ya wasahilishe shasisi kardo libisa ka fatiha ya haja kangotsa fatiha ya haja bunge bidio utowe kadha ukadha yinu fatiha ya haja kardo libisiwa mrukana bakana liba mbaindu fulani ufanyula fatiha ya haja izo kazambwa izondongo za mafiti izondongo ikao kasjalika liyakana no waislamu haizo fatiha ya haja yoke dolibisiwa sisi kanga mnashoni ya rambi wakanafundi kabla ya heda rasa ngaranza fatiha ya haja si mtolea fatiha ya haja haukana waislamu ngebidio wadwanzana waislamu ngebidio wadombele ya nadua haizo wanazioni wa heda rasa wanazioni wa heda rasa ikanga bomrutsa fatiha ya haja sito mtolea fatiha namna yino Mwenyezi Mungu amsahilishe sha fatiha haja sisi kardo libisa mratu jofikira ukana bala sisi ulibisa. Il faut utiliser combien de fois? Il faut utiliser 11 jours.
11 jours tu vas yani maji yanu mndu ya hela hatansi hukume na mweja ye maji tu utilises 11 jours 11 jours à chaque jour ngo yelo na hunwa ngo maji ngo utilise jusqu'à 11 jours si hukume na mweja au maximum Imaji ngo rumio si hukume na mweja au maximum si hukume na mweja ikango ta uzidishe ngo jojo uzidishe mais au maximum inshallah si hukume na mweja ya urumia. S'il vous plaît, j'ai raté le premier verset de la sourate Al-Baqarah. Bon, Salim Omar, fundi s'il te plaît, j'ai raté le premier verset de la sourate Al-Baqarah. Bon, ikaye baada hurate yabo ye darasa itimu ngojo fanya reply ngojo rejei homandoni wende wangalie watswahi wanote wakatula unote parce que kana ujwa ni rejei homandoni na déjà sartimizi ridone ze verset donc ekahurate mwananyasi Salim ngojo rejei après ya darasa itimu wakati ula uje uangalie. Je vais galérer moi qui vais pas prendre le bain. Idan yabonde namna hiyo rikanza ritimize darasa yinu inshallah ngardo parisana aujourd'hui à 12h ngasina darasa muhimu aujourd'hui à 12h mria tirate bangasina darasa muhimu kabisa aujourd'hui à 12h haizon oui une fois par jour oui fundi une fois par jour oui fundi ngamina suala mkababo ba ngabo si ritsona nyumba nkuyu rilo mba vahanu vatiti yarifanye bon umuhimu timpaka mru yake na nyumba nkuyu bo mzaza hangu timpaka ukena nyumba nkuyu o mahalani umuhimu ngebidio majianu yatiwaswili ho nyumani yatiwaswili o mahaleka onde najisi birao aibe ngobidio uyele mahali kao majika na waswili harima humshanani au kana yanu majika nga somo Qur'ani timpaka mruya yake na sal 2 toela mbaba hanu ikao majika na waswili mahali kao ngabo najis hizo insha Allah azza wa jal ngarjo zia yabo biidhnillah ta'ala ngarjo parisana 12 ngarjo ka wadzima a 12 ngarjo kaya wadzima inshallah mananga sina darasa muhimu kabisa ngarjo sana rijereje hizo a 12 ngarjo rejei harima mashaka mashaka na problem zandola ngarjo sana ribire mbabi rende raele zembabi ye mashaka yandola ne namna ladhimishiwa ze couple ziensh hizo rendez-vous à 12h nambite jio jema la baraka haina mrikao ndo yatua hii ya Paris ya video ngujojua ya rejei ya je angalie inamna ya jo kushinda ya Paris hizo ngardo parisana à 12h inshallah azza wajal que la paix soit sur vous uhibbukum fillah wassalamu alaykum.